नमस्ते दर्शक बंधु जानिबा कथार एई महनीय एपिसोड परिसर मध्यकू आपण मानकु समस्त को आमे स्वागत जनाउछु। आसंतु आजिर प्रथम प्रश्न निकटकू जीवा। आमे माने जानु जे परिस्थितिर ताड़नारे सुग्रीव और तांको सहयोगी माने ऋष्यमुख पर्वतरे आत्मगोपन करिथिले। तेबे प्रश्न हेउछि ऋष्यमुख पार्वत्यांचलकू किष्किंध्याधिपति बानर राजा बाली काहींकि जाउ नथिला। यार सठिक उत्तर हेउछि ऋष्यमुख पार्वत्यांचलकू किष्किंध्यापति बानर राजा बाली न आसिबार कारण जने ऋषिंकर अभिशाप। मातंग ऋषि बाली को एही अभिशाप देइथिले। बाली मायासुर और दुंदुभि नामक दुई दैत्य को हत्या करिथिला। दुंदुभि को हत्या कला बेले दुंदुभि मृत शरीरर रक्त छिटा पड़ी मातंग ऋषिंकर आश्रम परिवेश अपवित्र होन्ते ऋषि अभिशाप देइथिले जे जो पापिष्ठर कर्म जोगु मो आश्रम परिवेश एपरी अपवित्र होइअछि से पापिष्ठ मो आश्रम सन्निकट को आसिबा क्षणी ही मृत्युवरण करिवो। ऋषिंकर आश्रम ऋष्यमुख पार्वत्यांचल रे थिला। तेनु ऋषि अभिशाप जनित मृत्यु भୟରେ बाली ऋष्यमुख पार्वत्यांचल को जाउ नथिला। एबे आसंतु जीवा आजिर द्वितीय प्रश्न निकटक। ओडिशार एही आदिवासी संप्रदायर महिला माने केवल धड़ा शाढ़ी पिंधती। छोट छोट झील माने मध्य धड़ा शाढ़ी पिंधती जहां काप्ता कहा जाए। हाथ में चूड़ी पिंधती और बेकरे पैसा माड़ी से माने धारण करती। एमानंक रोसई घर को लाल बंगला कहा जाए। एमानंकर इष्टदेवी हेले माँ सुनादेई। प्रश्न हेउछि एही जनजातिर ना कौन अटे? एही जनजातिर ना हेउछि चकोटिया भुंजिया। प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा बा कुमार पूर्णिमा रे माँ सुनादेईंकर छतर यात्रा पालित हुए एवं नुआपड़ा जिल्लार कोमुना ब्लॉकर सुनाबेड़ा अभयारण्य अंचल रे एही चकोटिया भुंजिया माने साधारणतः बास करती। एबे आसंतु जीवा आजिर तृतीय प्रश्न निकटक। सत्यर सबुठारु ओजनदार मापकाठी हेउछि एहार सामाजिक प्रयोग। विज्ञानर एक बड़ प्रयोगात्मक विद्या हेउछि इंजीनियरिंग। भारतर प्रख्यात इंजीनियर सार एम विश्वेश्वरायंकर जन्म दिवस को आम देश में आमे जातीय इंजीनियर्स डे भाव में पालन करू थाए। प्रश्न हेउछि यह प्रतिवर्ष केबे पड़ी थाए? प्रतिवर्ष जातीय इंजीनियर्स डे सेप्टेम्बर 15 तारिख रे पड़ी थाए। सार एम विश्वेश्वराय थिले शतायु पुरुष। से 1861 रे जन्म लभिथिले और 1962 मसीह शरीर त्याग करथिले। से भारत रत्न उपाधि प्राप्त प्रख्यात व्यक्तित्व थिले। ठीक सही भली बंधुगण डॉक्टर विधान चंद्र रायंकर जन्म दिवस को अर्थात जुलाई मास 1 तारिख को जातीय डाक्तर दिवस भाव में आम पालन करें। वर्तमान आसंतु जीवा आज चतुर्थ प्रश्न निकट को। हेनरी फोर्ड आधुनिक विश्व इतिहास एक सुपरिचित नाम। युक्तराष्ट्र अमेरिकार आधुनिकीकरण रे हेनरी फोर्डकर अवदान सर्वजन स्वीकृत। जेतबळे हेनरी फोर्डकर देहांत हैला सेतबळे देखागला तांको प्रमुख संपत्ति तालिका रे रहिछि मुदा होइथिबा एक टेस्ट ट्यूब। प्रश्न हेउछि एही मुदा टेस्ट ट्यूब भितरे कोन थिला? यार सठिक उत्तर हेउछि एही मुदा टेस्ट ट्यूब भितरे थिला थॉमस अल्वा एडिसन शेष प्रश्वास वायु, जहाकू हेनरी फोर्ड निजे संग्रह करथिले। प्रकाश थाउ कि थॉमस अल्वा एडिसन थिले युक्तराष्ट्र अमेरिकार इतिहास रे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक जी 89 वर्ष बयस 90 रु ऊर्ध्व जिनिस आविष्कार तथा उद्भावन करथिले। एबे आसंतु जीवा आज पंचम प्रश्न निकटक। सरल भारदंडर उद्भावक ए विशिष्ट वैज्ञानिक एकता कहिथिले मोते गोटे लंबा और शक्त बाड़ी एवं पृथ्वी बाहर ठिया हेबाकू पादे स्थान दियंतु। मो ए शशागरा पृथ्वी को ता स्थान घुंचाई दे पारिबी। प्रश्न हेउछि एही वैज्ञानिक किए अटंती? एही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेउछंती आर्कमेडिस। ख्रीष्टपूर्व 287 रु ख्रीष्टपूर्व 212 जाए से सिसिली द्वीप रे निवास करुथिले। मुकुटरे सुना केते आउ खाद केते जानिबार सूत्र से आविष्कार कला बेले लंगड़ा होई यूरेका यूरेका ढाकी ढाकी से दिन राजसभा जाए दौड़ी जाइथिले। मृत्यु बेले तांकर कबर स्थान रे गोटे सिलिंडर और गोटे गोलक रखिबाकू से इच्छा प्रकट करथिले, जहा तांकर शत्रु रोमान माने पालन करथिले।
एबे आसंतु जीवा आजिर षष्ठ प्रश्न निकटकू। कवि जयदेवଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୟଦେବ। ତତ୍ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭାଜନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏକ ନାଟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫଟା ଭୂଇଁ। ଏବଂ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ନାଟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାତ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର ହେଲେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭାର ଚକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଗୁଣଦର୍ପଣ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆଦି ପତ୍ରିକା ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ପୁରୀରେ ସେ ବିଧବା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ସର୍ବଦେବଗଣ, କରନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ହରଣ, ନ ଛାଡ଼ିବି କେବେ ସତ୍ୟ ପଥୁଲୟ, ଦେବି ନାହିଁ କେବେ ମିଥ୍ୟାରେ ଆଶ୍ରୟ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ସେ ଆଦୌ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। ତେଣୁ ସେ ଏକଥା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ ତେବେ ନୀତିହୀନ ଓ ଖୁଲମଖୋଲା ଲୁଟେରା ତଥା ଅସାଧୁମାନଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଚାଲିଯିବ। ସବୁ ଭାରତୀୟ ନେତା ଅପାରଗ ତଥା ମୂଲ୍ୟହୀନ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବେ। ମୁହଁରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବେ। କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ କରିବେ ଓ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ କଳହରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକଥା କହିଥିଲେ ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍। ସେ ଥିଲେ 1940ରୁ 1945 ଯାଏଁ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ 1951ରୁ 1955 ଯାଏଁ ବ୍ରିଟେନର ଦୁଇ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଇରନ୍ କର୍ଟେନ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଲାଗି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 5958/2007ର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହି ରିଟ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ରିଟ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ରାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଏହି ରିଟ୍ ଆବେଦନକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଟିକୋରାମ ଲୁହା ବନାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତି ବଲାଙ୍ଗୀର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ହାତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ଆମେମାନେ କରିସାରିଛେ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିକଟକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ହେବେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳି କିଛି ମହନୀୟ ଏପିସୋଡକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚବନ ଭାଇନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ହେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ମାଗୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।